با عرض سلام و صمیمیتی به اندازه خدمت شما بیننده عزیز شبکه ورزش، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی هفته ورزش را با شرح مهمترین رویداد و چهاره‌بینی‌های هفته ورزشی کشور منظورتان می‌گردانیم. در استودیو با شما فریدون سفرزاده. پس بیایید نگریم که هفته سپری شده در حیات ورزشی کشور چه نوگانی‌ها و چه نتیجه‌ها از خود باقی گذاشت. متوجه باشید به سرخط خبرها. برندگان مسابقه نوتاسیسی جام جهانی معین گشتند. سابقه‌داران جودوی کشور در مسابقه جمهوریوی به مسافی هم آمدند. در ناحیه همدانی رشته بسکتبال میان دختران در مرحله نوی انکشاف است. بیش از 150 گشتنگیری نورز برای دریافت جام استاد ورزش سابق اتحادیه شوروی شریف سعیدوف در شهر کولاب نیروسنجی کردند. پس از یک ماه مسابقه کشاد عاید به فوتبال خرد در ناحیه سپیتامین به انجام رسید. بینندگان ارجمند، هفته ورزشی کشور را از مسابقه نوتاسیسی جام جهانی آغاز می‌کنیم که با ابتکار فدراسیون فوتبال تاجیکستان در یک جایگی با لیگ فوتبال کشور تشکیل و گذرانده شد. مسابقه در دو مرحله مقدماتی و نهایی دایر گردید که در آن همه 10 دسته جوانان چمپیونات تاجیکستان شرکت کردند. پس جام و نشانه زرین مسابقه را کدام باشگاه به دست آورده باشد توجه می‌کنیم. 30 ایول ورزشگاه مرکزی شهر حصار بازی نهایی مسابقه نوتاسیسی جام جهانی 2022 را میان دسته‌های استقلال و ریگرتداز در حضور 1000 تماشابین میزبانی کرد. این دو باشگاه میان دسته‌های اشتراکچی که دوام یک ماه آخر جریان داشت، نتیجه بهتر را نشان داده تا به این مرحله رسیدند و امروز بهر نشان زرین جام مسابقه میدانداری میکنند. با بلند شدن هشتک داور مرکزی بازی امیرجان خورکش، فوتبالبازان جوان شهری ترسونزاده بازی را آغاز کردند. آنها هنوز در ثانیه‌های اولی بازی اندر یکدیگر بازی کرده به هجوم گذاشتنی می‌شدند. فوتبالبازان جوان استقلال هم در اولین فرصتی که توپ را از رقیب گرفتند به عکس الهجوم گذاشتند که آن ثمرناک بود. با یک رسیش سیدعلی ابراهیموف در دقیقه دوم بازی توپ را داخل دروازه سفرمد غفارov کرد. فوتبالبازان شهری ترسونزاده پس از این اشتباه به خود آمدند و در دقیقه 39 بازی به گل فوتبالبازان استقلال با یک ضربه دروازه‌کوبی محمد رجب قندوف پاسخ دادند. مبلغ میگیرند و اینجا ببینید چگونه گل زیبا را به ثمر میرسانند. بازیکن دسته ریگارتداز با یک ضربه دروازه‌کوب خود این گل را محمد رجب قندوف به ثمر میرساند. با همین نتیجه مساوی دسته‌ها به تنفس رفتند. در قسم دوم بازی فوتبالبازان جوان استقلال دو گل را به دروازه فوتبالبازان شهری ترسونزاده زدند و از رقیب دیده بهتر تشنه غالبیت بودن خود را در این رقابت عیان می‌کردند. گل‌ها را پهلوان بهریزاده و عبدالواسط اشورف مربوطی نامی خویش کردند. در دقیقه ها اضافه نموده داور دستپروران فرهاد خالبیکوف با گلی به ثمر رسانیده اویبک عثمانوف نتیجه را 2-3 کردند، اما در ادامه آنها به مساوی نزدیک بودند. لیگ وقت به اتمام رسید و فوتبالبازان جوان استقلال اولین غالب مسابقه نوتاسیسی جام جهانی شدند. در مراسم پوشیده شوی مسابقه به دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش که در واخوری برای نشانه برنجی تیم اسخط را با حساب مینیمالی 1-0 شکست داده بودند، با مبلغ 10,000 سومانی و نشانه برنجی مسابقه قدردانی کرده شدند. نشانهای نقره و مبلغ 20,000 سومانی نصیب دسته جوانان ریگرتداز شد و نشانهای زرین و جام و مبلغ 30,000 سومانی را دستپروران رستم قربانوف به دست آوردند. با همین غالبیت دسته استقلال اولین مسابقه جام جهانی 2022 انجام یافت و امیدواریم که من بعد مسابقه مذکور زمینه خوبی معرفی چهره‌های جوانی فوتبال کشور شده میتواند. قهرمان جام جهانی 2022 گردیدند و هر یک مخلص دسته استقلال را در مجموع تبریک و تهنیت میگم. جوانان اونها هم آهسته البته از پس دسته اساسی بعد چنین دستاوردهای خوب نوعی گشته ایستاده است. از ورزشگاه مرکزی شهر حصار همکنون به مسابقه جمهوریوی عاید به جودو میان سابقه‌داران توجه میکنیم که دوام 2 روز در مؤسسه دولتی مرکزی جمهوریوی تیاری المپیک دسته‌های منتخب شهر دوشنبه ده‌ها سابقه‌داران ورزش را به مسافی هم آورد. تفصیلات بیشتر در گزارش.
ҳафтаи сипаришуда давоми 2 рӯз 27 ва 28 июл дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаби шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба ҷудо миёни собиқадорон ташкил ва гузаронида шуд. тибқи иттилои масъулин дар ин чорабинии варзишӣ нафарони аз 40 то 80 сола баромад карданд. қобили зикр аст ки аз 7 то 11 сентябри соли равон дар шаҳри Кракфи, Лаҳистон чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни собиқадорон баргузор мегардад. мусобиқаи мазкур бевосита таҳти сарбарастии Федератсияи байналмилалии ҷудо доир мешавад ки аз рӯи анъана дар мусобиқа собиқадорон ва устодони варзиши аз 30 то 80 сола ширкат варзида метавонанд. мусобиқаи мазкур ҳам марҳилаи омодашавӣ ба чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни собиқадорони риштаи ҷудои кишвар мебошад. ҳар кадом иштирокчиён ҳам хостанд ки чунин мусобиқаҳо бештар шаванд то онҳо ҳолати варзишии хешро нигоҳ доранд ва дар мусобиқаҳои фароқоравӣ ҳунару маҳорати хешро нишон диҳанд. чемпионати мазкур бо омодагии хуби варзишгарон гузашт, зеро дар он устодони варзиш ки дорандаи нишонаи мусобиқаҳои осиёӣ мебошанд рӯи татами ба масофӣ ҳам омаданд. воқеан ҳам ҳунари баъзе аз собиқадорон барои ҷавонони мо бояд намунаи ибрат бошад, зеро бархе аз собиқадорон дар марҳилаи ниҳоӣ бидуни рақобат бо эҳтиром нисбати ҳарифи ғолибиятро ба якдигар медоданд, ки ин ҳам аз бузургии риштаи ҷудо дарак медиҳад ки сарманшаи ҷудо худ ин эҳтиром нисбати якдигар ва одобу ахлоқи ҳамида мебошад. мусобиқа байни собиқадорон шуда гузашт ки бисёр дар сатҳи як баланд шуда гузашт. шахсан ман дар вазни 100 килограмм баромад намудам. то синни 50 сола ҷои аввалро ғолиб шудам, ҷои аввалро гирифтам. ман аз варзишгарон ва ҷавонон даъват ба амал меорам ки ба варзиш машғул шуда ба чунин мусобиқаҳо иштирок намуда, ҷойҳои намуёро ишғол намуда, ба дигар давлатҳо рафта номбардори ватани худу байрақи Тоҷикистон шаванд. ман аз ҷавонон бори дигар даъват мекунам ки ба варзиш машғул шаванд. варзиш гарави саломатист. қайд бояд кард ки тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо ҳамвора дар чемпионатҳои Осиё ва ҷаҳон миёни собиқадорон иштирок намуда, соҳиби нишонҳои фахрӣ ҳам шудаанд ва умедворем ки дар мусобиқаи дар пеш истода ҳам сазовори зинҳои ифтихорӣ мегарданд. дар интиҳои мусобиқа аз рӯи вазнҳои муқарраршуда ба ғолибон нишону ифтихорномаҳои таъсиснамудаи Федератсияи ҷудои кишвар дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. خب بیاید اکنون بر رویدادهای ورزشی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان روی می‌آوریم. با گرم آمدن تابستان امسال طلبات به شناوری آبازی میان ساکنان خیلی بسیار شده است. اما سالیان زیاد است که با نبودن حوزه‌های شناوری به طلبات امروز جوابگو در مرکز مأموری ولایت ختلان ساکنان را تا جای نگران کرده است. شرح بیشتری موضوع در ادامه. شناوری یکی از نمودهای المپی و معمول ورزش به حساب می رود و باید گفت که در قطار دیگر نمودهای ورزش سالهای آخر شناوری نیز در بعضی از منطقه های جمهوری رو به پیشروی دارد. ولی متاسفانه سالهاست که در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر حوزه‌های شناوری زمانوی وجود ندارند و از این یگان نفر مسئولین شهر را پروایی نیست و حتی این نمود کایها باز از خاطره ها زدوده شده است. در صورتی که ولایت ختلان مخصوصا شهر و ناحیه‌های منطقه باختر نسبت دیگر منطقه‌های جمهوری گرمتر می‌باشند و طلبات به حوزه‌های شناوری و جاهای مخصوصی آبازی زیادتر می‌باشد. ولی متاسفانه هر سال از نبودن حوزه‌های شناوری ده‌ها نفر نورسان و جوانان و کلانسالان غرق می‌شوند. аз тарафи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти хатлон корҳои пешгирикунанда доир ба ғаршавии шаҳрвандон ҳама рӯза бо аҳолӣ гузаронида мешавад. бояд қайд намуд ки аз аввали сол то ба ҳамин рӯза 38 нафар шаҳрвандони вилояти хатлон дар кулу дарёҳо ҷони худро аз даст доданд ки 80% онҳоро ноболиғон ташкил медиҳад. сабаби асосии ғаршавии ноболиғон ин бемасъулияти падару модар мебошад ки дар фасли тобистон ҳангоми таътили тобистона беназорат мондани онҳо мебошад. аз фурсати муносиб истифода бурда аз тамоми мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ вилоят шаҳру ноҳияҳо соҳибкорон хоҳиш карда мешавад ки бо мақсади таҷлили 35 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми сохтмони иншоотҳо сохтмони ҳавзаҳои шиноварӣ низ ба нақша гирифта шаванд.
аз рӯи мушоҳидаҳо дар шаҳри бохтар айни замон танҳо 2 ҳавзи шиноварии хурд фаъолият дорад ки он талаботи сокинони маркази видояти хатлонро қонеъ гардонида наметавонад. ғарқшавӣ канал залал дора, санг дора, алматур дора, шиша дора. ҳастанд кӯдакое ки залал дидагиян ай пишти ами ови чи ай рӯи турбаи калон мепаранд. мақсад мумкин нест иҷа мардакои калонам ҳаста мисол занако мегзаранд раи корхона ина мактаби инноватсионӣ дар тарафша ин тараф фабрика ҳай мактаби 16 ҳай мисол ҳамаш корхоноҳанд дар ихели корҳо мумкин нест обозӣ кунанд. хай хоҳиш мекунем ки амира я чораша бинанд. хай ягон ҳавзи шиноварӣ ягон ҷода ташкил кунанд соз кунанд барои кӯдако мисол дар вақтҳои гармӣ обозӣ кунанд. дар сурати сохта ба истифода додани ҳавзҳои шиноварӣ шавқмандону дӯстдорони ин намуд дар шаҳри бохтар зиёд гардида имконияти дар мусобиқаҳои гуногун иштирок намудани онҳо пайдо мегардад. муҳимтар аз ҳама хавфу хатари ғарқшавии наврасону ҷавонон дар кӯлу дарёҳо камтар мегардад. ҳамчунин ҳафтаи гузашта дар шаҳри кӯлоб мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ миёни наврасону ҷавонон барои дарёфти ҷоми устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ Шариф Саидов тоир гардид ки беш аз 150 гӯштингирро аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ба масофи ҳам овард. дар шаҳри кӯлоб гузориши моро пайгирӣ намоед. дар шаҳри кӯлоб шашумин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ байни ҷавонони солҳои таваллудашон 2003-2004 барои дарёфти ҷоми устоди варзиши собиқ иттиҳоди шӯравӣ Шариф Саидов тоир гардид. дар расми ифтитоҳи ин тадбири варзишӣ кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри кӯлоб собиқадорон ва шогирдону пайвандони Шариф Саидов ба ҳам омада саҳми ин собиқадори варзишро дар рушди намудҳои гуногуни гӯштин ва тарбияи шогирдон дар соҳаи илму маориф низ басо муҳим арзёбӣ карданд. маврид ба ёдоварест ки мусобиқа дар асоси нақшаи тақвимии чорабиниҳои оммавии варзишӣ ва солимгардонии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Федератсияи миллии гӯштингирии кишвар ҳамасола роҳандозӣ карда мешавад ки чеҳраҳои нави ин риштаи варзишро ба ҳам меоварад. бори шашум аст ки ин мусобиқа баргузор мегардад. ҳар як мусобиқае ки баъдан мегардад яъне ки инаш хеле бартариҳо дорад, не ки аз ҳисоби чӣ тӯҳфаҳо бошад, чӣ аз ҳисоби ҷои хоб ва хӯроки варзишгарон бошад. ҷа дастгириҳои кумитаи кор бо ҷавонон ҳам ҳаст, дастгириҳои раиси Федератсияи миллии гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ҳаст ва дастгириҳои фарзандон, хештаборон ва ки кормандони тадорукот ҳам дар ин ҷо ба назар гирифта ҳар як мусобиқае ки баргузор мегардад яъне ки баъдинаш аз пешина яъне ки фарқият дорад ва беҳтар аст. мусобиқаи мазкур бо ширкати варзишгарони шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, водии Рашт, вилояти Суд, Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ҷараён гирифт. ба иттилои ташкилкунандагон мусобиқа дар рӯзи аввал варзишгарони вазнҳои 55, 60, 65 ва 70 килограмм барои дарёфти рохат ба даври ниҳоии мусобиқа байни ҳам рақобат карданд. мураббиёни гӯштини миллӣ иброз медоранд ки баргузории чунин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ки дар он варзишгарон аз тамоми гӯшаву канори мамлакат ба ҳам меоянд омили хуби тайёр намудани паҳлавонон барои мусобиқаҳои варзишии сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. аз ҷониби дигар имрӯзҳо баҳри дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намудани ин нави варзиши суннатӣ Федератсияи миллии гӯштингирии ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳоро роҳандозӣ менамояд. баскетбол ҳамчун намуди варзиши даставӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ миёни бонуон хеле рушд кардааст. бо мақсади боз ҳам рушд бахшидан ба ин риштаи варзиш дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи ҳамадонӣ аз рӯи ин риштаи варзиш байни духтарон мусобиқа баргузор шуд. ёдорас мешавем ки дар намуди варзиши баскетбол низ дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия мураббиёниботаҷриба фаъолият мекунанд ва бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ҳамадонӣ ин варзишгарон пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ ширкат меварзанд. роҳхати бозиҳои ҷумҳуриявиро низ ин варзишгарон маҳз дар мусобиқаҳои минтақавӣ ба даст оварда дар чунин ҳамоишҳо низ соҳиби мақомҳои фахрӣ мешаванд. خب در مؤسسه دولتی ورزشی نوحیه
سه گروهی بسکتبال عمل میکند. آنها همه وقت ترمیم‌های خود را میگذرانند و مسابقه‌ای که در پیش ایستاده است مثل مسابقه‌ای که گذراندیم و علاقه سطح منطقه‌ای کلوب گذراندیم که در اونجا جایهای نمایان را اشغال کردن دستای دستپروران ما و در پیش مسابقه سطح جمهوری است که دستای دختران را ما تیار کرده ایستادیم و کوشش میکنیم که در همین مسابقه دستپروران ما جایهای نمایان را اشغال نمایند. گفتند به مورد است که گروه‌های بسکتبال در ناحیه همدانی هم میان پسران و هم میان دختران فعال است. در مسابقه‌های سطح منطقوی باشد محض دسته ناحیه همدانی از رقیبان اساسی دسته شهر کولوب به حساب رفته جهت راه یافتن به مسابقه‌های جمهوری این دو دسته همواره میان هم نیروسنجی می‌کنند. دسته دخترانه بسکتبال ناحیه همدانی باشد دوام چند سال اخیر تیم خطلون 2 منطقه کولوب را در مسابقه‌های سطح جمهوری نمایندگی می‌کند که این از رشد پیشرفت رشته بسکتبال میان بانوان در ناحیه همدانی درک می‌دهد. دوستان گرامی، در ناحیه سپیتامین ولایت سوخت هفته گذشته مسابقه کشاد اوید به فوتبال خرد میان ساکنان دهه و محله و تشکیلات و اداره‌های گوناگون برگزار شد که بیش از 14 دسته دوام یک ماه برای معین کردن غالب میان هم مبارزه بردند. ما هیئت ایجادی برنامه هفته ورزش دور نهایی این مسابقه را پیگیری کردیم. با مقصد جلب ساکنان به ورزش و ترغیب طرز حیات سالم، رشد و عمومیت فوتبال همچنین معین نمودن بهترین دسته‌های فوتبال غیر کسبی در ناحیه سپیتامین مسابقه کشاد ناحیوی اوید به فوتبال خرد بین کارمندان تشکیلات و اداره و محله‌های و دهه‌های ناحیه برای دریافت جام جمعیت سهامی پوشیده نورد آسیا متال برگزار شد. در این چاره‌بینی ورزشی 14 دسته از تشکیلات اداره و دهه و محله‌های ناحیه سپیتامین و جبار رسولوف اشتراک و هنرنمایی کردند. مورد به ذکر است که با تشبث فدراسیون فوتبال مملکت نمود فوتبال سال از سال در تمام منطقه‌های کشور رشد و نمو یافته عمومی می‌گردد. در ناحیه سپیتامین نیز برای رشد و رونق این نمود ورزش سال از سال توجه زیاد کرده می‌شود. برای دریافت جام نورد آسیا متال بین 14 دسته‌های کارمندان تشکیلات اداره‌های ناحیه تشکیل و برگزار کرده شد. مقصد از برگزاری مسابقه مذکور این پیش از همه تحکیم طرز حیات سالم، عمومی گردانی ورزش، مستحکم نمودن علاقه دوستی، دریافت و انتخاب نمودن ورزشگران بالیاقت و با این وسیله درست و مقصدناک استفاده بردن این شوت‌های ورزشی به حساب می‌رود. در این زمینه جمعیت ما نیز تا قدر امکان کوشش نموده ایستاده است که برای اجرا نمودن دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی بهر ترغیب تربیت جسمانی و رشد ساحه فوتبال در ناحیه سهم اقتدار گذاریم. بنابر گفت سابقه‌دار فوتبال تاجیک اسرائیل میرجمالوف تمام سالهای اخیر فوتبال در سراسر کشور رشد و نمو یافته ایستاده است. برای رشد همه‌جانبه این نمود در ناحیه سپیتامین باید این چنین مسابقه‌ها بیشتر راه‌اندازی کرده شده، متخصصان ساحه بیشتر زحمت و کوشش به خرج دهند. Надо развивать детский футбол. Это футбол детский, это фундамент футбола города. Вот я хочу, чтобы было повторение тех лет, которые когда мы играли, когда мы создавали команды. Вот сейчас в финальной стадии турнира играли по всем правилам мини-футбола. Вот. Спасибо организаторам, спасибо, кто поддержал этот турнир. Ну, желаю удачи. چاره‌بینی ورزشی مذکور که 1 ایول آغاز شده بود در سطح بلند تشکیلی با اشتراک مخلصان سرشمار جریان گرفته بهترین دسته‌ها معین شدند. در دور نهایی دسته‌های تالار ورزشی مرسیدوف و ده سربند بین هم واخوری دایر نمودند که در این دیدار پیروزی و جای اول نصیب دسته تالاری ورزشی مرسیدوف گردید. مقام دوم را فوتبالبازان تیم ده سربند و جای سوم را بازیگران تیم ده به نام تورسون الجبایف به دست آوردند. و غالبان و جایزه‌داران مسابقه مدال و افتخارنامه و جام و جایزه‌ها در فضای تنتنوی تقدیم کرده شد. بینندگان عزیز، تشکر به شما که تا این لحظه ها ما رو همراهی کردید. برنامه اطلاعاتی هفته ورزش را اینجا به پایان میبریم. برنامه دیگری تلویزیونی ورزش ادامه دارند. ما رو پیگیری کنید. خیر.